हृदयस्पर्शी कहानीटीए समय दे निश्चय शुणु। बाहाघरर मासे बीती जाइथिला किंतु मो मो स्वामी मुह देखि नथिली, कारण से जेतेबेले रूम को आसुथिले लाइट ऑफ कर देउथिले आ मो उठिबा पूर्वरु घरु बाहरी जाउथिले। दिने स्वामी मो सह एमिति करिबार रहस्य कौन जानिबा पई मो जागारे चाकराणी को सुआई दे निज रूम रे लुचि गली। स्वामी रूम को आसिला परे लाइट ऑन करी जहा देखिली निज आखि उपरे विश्वास हेलानी। सेही दिन बासर राति रे मो रूम रे एका बसिकी 4 घंटा बीतई सारिथिली, किंतु मो स्वामींकर देखा नथिला। घंटा को देखिला बेलकु राति 1 बाजिलानी। मो मन दुख हैला। आजिर राति रे तो स्वामी स्त्री 2 जण केते मिठा मिठा कथा हुअंती, जीवन सारा परस्पर साथ देबा पई शपथ करंती, किंतु एते डेरी हेलानी। से कौन पई रूम को आसुनांती? प्रकृत रे मो स्वामी को देखि नथिली। आम घरर ए गोटे प्रथा थिला, बाहागर पूर्वरु पुओ झियो परस्पर फोटो मध्य देखिबेनी। किंतु मो सान भौणीटू शुणिथिली मो स्वामी देखिबाकू बहुत सुंदर। सेही दिनठू मो बाहागरर सुंदर स्वप्न देखिबा आरंभ कर देइथिली। आउ एई बासर राति रे जेतेबेले मते रूम रे बसई दिया गला, मो टिके डरी जाइथिली। 4 घंटा अपेक्षा करी करी मोर अंटा पिठी लागी जाइथिला। इच्छा हेउथिला बाहर को जाइकी देखिबी मो स्वामी कौन करूछंती, किंतु एमिति करिबाटा उचित लागिलानी। किछि समय परे निदरे मो आखि टिके लागी जाइथाए। हठात कबाट खड़खड़ शब्द रे मो निद भांगी गला, किंतु मो उठिकी देखे तो पूरा रूम सारा अंधार। डर डर रे पचारली, किए? रूम एमिति अंधार कौन पई हिछि? हठात गंभीर स्वर रे से उत्तर देले, मो तम स्वामी। एतिकी सुनिबा मात्रे मोर हृदय स्पंदन बढ़ीगला। जदिओ मु जानिथिली एही समय मो स्वामी छड़ा रूम को आउ केही आसीबेनी। अंधार रे किछि देखा जाउ नथिला, केवल गोटे छाईटे मो आड़ को आसुथबार मु अनुभव कली। से मो पाखरे आसी बसीगले आउ कहिले, क्षमा करिब, बाहरे सांग मानक सह गपसप करू करू समय जना पड़िलानी। तमे आज बहुत थकी जाइथिब, तमे सोई पड़, काली कथा हेबा। जना नाही काहींकी से बहुत भाबी चिंती कथा हेउथिले, जेमिति से मते लाज करूछंती। पुरुष पिला हेई लाज करिबाटा मते बहुत आश्चर्य लागुथला। मु पचारली, घर अंधार कौन? से मते लाज करूछंती। पुरुष पिला हेई लाज करिबाटा मते बहुत आश्चर्य लागुथला। मु पचारली, घर अंधार कौन पई करिछ? तमर कौन इच्छा नहीं मते देखिबाकू? आजिर दिन रे तो स्त्रीटे केवल ता स्वामी पई सजेई ही थाए, कारण ता स्वामी ताकू देखिकी तार प्रशंसा करू। किछि समय चुप रहिकी स्वामी कहिले, जेतेबेले तमको आनिकी मो पाखरे बसैले मु सेतेबेले तमको मन भरिकी देखि नेइछि। तमे सतरे बहुत सुंदर। प्रकृत रे कथा कौन कि मोर बाहागर न हेउ बोली किए जणे मते गुणी करि देइथिला। सेथिपई पंडित कहिछंती किछि दिन पई अंधार रे राति रे स्त्री पाखकू जिबाकू पड़िबो। एक कथा मते बहुत अजब लागिला, किंतु मु प्रथम दिन रातिरु कौनसी जुक्ति तर्क करबाकू चाहू नथिली। सेथिपई चुप रहिली। मो सोइबा पूर्वरु से सोई पड़िले। मते बहुत खराब लागिला, कारण जेहेतु मु मो स्वामी को देखि नथिली, तांकू देखिबार उत्कंठा मो मनरे थिला। तथापि मो मन को बुझाई देली, किछि कथा नहीं, सकाळु उठिले मु तांकू भल कि देखि नेबी। सकाळु आखि खोलिबा क्षणी मु मो स्वामी सोईथिबा साइड को खुशी मुह बुलाई कि देखिली। से खटर नथिले। मु चारिआडे नजर बुलेइली, से कोउठी नथिले। बाहर को आसी देखिली सासुमा मन दुखरे सोफा उपरे बसिछंती, किंतु मते देखिबा क्षणी हसिकी पाखकु डाकिले। मु पाखकु जाइकी पचारली, माँ से कुआडे गले? रूम रे नाहंती। सासु कहिले, से सकाळु काम को पळैलाणी। मु घंटा आड़े नजर पकेइली। सकाळ 7टा बाजिथिला। सासुमा मो प्रश्न दृष्टि को बुझी पारिकी कहिले, तार बहुत बड़ बिजनेस, सेथिपई से शीघ्र घर बाहरी जाए। इच्छा हेउथिला पचारिबी, तम पुओ ए बाहाघर रे राजी थिले कि नहीं। राति रे कथा हेलेनी, आउ सकाळु उठिकी बाहर को पळैले। एमिति भाबुथिबा बेले मो नजर हठात साइड रूम रे पड़िला। सेठु मो दियर बाहरिकी आसिले, आउ मो सह नजर न मिसेइकी सेठु पळैले। मते बहुत आश्चर्य लागुथला। मो सासु मध्य चिंतित रहुथिले, जदिओ मु तांका विषय जानिथिली जे से पूरा बिंदास आउ खुशी मिजासर लोक।
ଏମିତିରେ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସିଲା। ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଭଲ କି ସଜେଇ ହେଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ଶାଶୁମା ମୋତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେଠି ଦିଅର ମଧ୍ୟ ଖାଇ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ସେଠୁ ଅଧା ଖିଆରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ମୋ ମନରେ ଅଜବ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ବୋଧେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ଏମିତି ଭାବନା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ବାଲକୋନିର ହାଲକା ଲାଇଟ୍ର ବଲ୍ବଟେ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବି। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସିଗଲି। ମୋ କାନ୍ଧର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଡରି ଡରିକି ଯାଇକି ନିରଜଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲି ତ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ଡରି ଡରିକି ଯାଇକି ନିରଜଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲି ତ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ତମର ଆଉ କିଏ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଲାଚାର, ତମକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସମୟ ନାହିଁ ମାନେ? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଲା। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ କିଏ ନଜର ରଖୁଛି। ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଭରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାହା ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠି ଅଟକିଗଲି। କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପଶିବା ଦେଖିକି ଶାଶୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେ କେବେଠୁ ରାଗିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନି କି ଦେଖା କରୁନି। ତାକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଉଦାସ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେଉଁ ସତ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜାଣିକି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ନିରଜ ଖବର କ'ଣ? ଛାଡ଼, ତା ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ ମା ଏତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି କି ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମାଉସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ, କୋଉ ଭାଇ? ଆମର ତ କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତାହେଲେ ମା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ ମା ସେଠିକି ଆସିକି ଆମ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ। ସତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମାରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନିରଜକୁ କରୁଥିଲି। ସେ ତତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ପସନ୍ଦ ଯଦି କରୁନଥିଲେ ତାହେଲେ ବାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ ମା? ସେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଅଛି? ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କରେ। ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କଲାଣି ନିରଜ। ଶାଶୁ ତ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହୁଏତ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସେ ମୋ କମି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି କୋରିଅରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାହାଘରର ଫଟୋ ମାଗିଲି। ସେଥିରେ ନିରଜଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବାପ ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସତ କ'ଣ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଲୋକଟି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ମାସେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ଥିଲା ଯିଏ ମୋ ଭାବନା ସହ ଖେଳୁଥିଲା? ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲି।
एते दिन है बाप घर को पलैथिली तमे मते मन पकाउथिलो ना नहीं? से टिके हड़बड़ेकी कहिला, तमे मो स्त्री मन पकेबिनी केमिति? मु कहिली, आज मु तुमको देखिबाकू चाहूछि। मासे बीतीगलानी स्त्री हेकी मध्य तुमको देखि पारलिनी, किंतु घरे मो भौणी तम फोटो मते देखैथिला, किंतु मु आज तुमको सामना सामनी देखिबाकू चाहूछि। मु सेही जादू गुणिया रेड्डी को विश्वास करूनी। से कहिले, तमे विश्वास कर कि न कर, मु किंतु विश्वास करे। आउ एकथा मध्य सत, मोर चिकित्सा न सरिबा पर्यंत मु तुमको मो मुह देखैबिनी। तमे जदि प्रतिदिन मते एमिति हैरान करिबो ताहले मु रूम को आसीबिनी। एमिति कहिकी से रूम रु बाहर को पळैले। ता परदिन से रूम को आसिले, प्रति थर भली रूम अंधार करिकी। आउ से मते कौन कुंठेई आउ से मते कौन सुनेई दियंती कि कौन के जानी मोर निद केबे सकाळ हेबा पूर्वर भांगेनी, आउ सकाळु से घर बाहर को पळांती। से दिन मु गोटे प्लान कली। काम अधिक थिबा बहाना करी चाकराणी को घरे अटकी देली। ताकू निद बटिका खुआईकी मो जगार शुआई देली। आउ निज रूम रे स्विच बोर्ड पाखरे लुचि गली। से डेरी रे रूम को आसिला। आउ जाईकी बेड रे जेमिति बसिछि मो फट किना लाइट की ऑन कर देली। बेड रे मो दियर को बसी थिबार देखि मो आखि को विश्वास हेलानी। से मध्य डर जाइथिला। मु कहिली, तमे एते दिन हैला मो रूम को एमिति लुचि लुचि आसुथला? तमको टिके लाज लागिलानी? छी, केते नीलज तमे। से किछि उत्तर न देई चुप से ठिया होइथिला। मो आलमारी रो पेपर काढ़िकी ता हाथ रे धरे देली। जो पेपर टी मो बाप घर को गला बेले कोरियर रे आस्थिला। सेथिरे डिवोर्स पेपर थिला। आउ ता सह गोटे चिठी मध्य थिला। सेथिरे लेखा थिला, मु तुमको बाहेबाकू चाहू नथिली। मु आउ काहाको पसंद करूथिली, आउ ताको बाहेबाकू चाहूथिली, किंतु मु बाहागर दिन राति रे ही घर पळै आस्थिली। एबे मु तुमको डिवोर्स पेपर पठाउछि। तमे डिवोर्स परे अन्यत्र विवाह करिनेब। मु एक कथा जानिबा परे पूरा शांत पालटी जाइथिली। एसबु मो सह कौन घटुछि? मो स्वामी जदि घरे नथिले ताहले मो रूम को किए सबु रात्रि आसुछि? एबे जानिली मो दियर मते धोखा देउथिला। दियर कलर धरी जाबडा लगेली। आ पचेली, कुह तमे मो सह एमिति कौन पई कल? से कहिला, मु तम सह एमिति किछि करिनी जोथि पई तमको मते लज्जित हेबाकू पड़िबो। मु जहा करिछि केवल माँ कथारे करिछि। भाई बाहागर राति रे घर छाड़ी पड़ेला। आ माँ डरी जाइथिला जदि ए कथा समस्ते जानि जिबे ताहले कौन हेबो। सेथि पई माँ मते एसबु करिबाकू कहिथिला। किंतु मु राण खाउछि। मु तम सह किछि भूल करिनी, किछि खराब करिनी। मु कांदी कांदी कहिली, मु एठिकी केवल सत जानिबा पई आसीथिली। तम भाई मते डिवोर्स देई देले। मोर आउ ए घरे रहिबार कौनसी आवश्यकता नाही। तापरे मो घरे सब कथा जणै कि घर को पळै आसिली। किंतु किछि मास परे मो सासू आम घर को आसिकी क्षमा मागिकी कहिले, मु तम झियर हाथ मो सान पुओ पई मागुछि। मु जानिछि डिवोर्स हेतिबा झियो को भल प्रस्ताव मिलिबा बहुत कष्ट। भूल आमर हेछि। तम झियो कौन पई तार दंड पाइब? मु नीरज को बहुत अनुरोध कली, किंतु से फेरिबा को मना करदेला। तापरे मो बाहागर दियरंक संगे करि दिया गला। आ से बहुत भल मनिष थिले। समय बीतिबा सह सब कथा भूली आमे हमर सुखर संसार आरंभ कलु। तो श्रोता बंधु माने आशा करुछि आजर एही कहानीटी आपण मानको निश्चिंत पसंद आसीथिबो। आउ जदि पसंद आसीछि भिडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। तेबे आज पई रहुछि बाय। पुणी देखाबो आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया भिडियो रे। धन्यवाद।